Diyos nagmanipani, niya tumbati humano, nga kanunay na alaga, ug sa sugo ni taga. Jesus andang kanunay, sa paghatag ug kalipay, niya tumakalahuntay, ug natampo itong mga sulubong sa Diyos sa isulong tungkol sa mga kasalanan dahil nakaroon na hutad sa Jesus sa Italia sa sala sila bubulaan aron sila makakapla sa matuog niya kahayan. Kita tunay kalipay, Kang Jesus, kita makapahulay sa atong mga kaulay, ug Kang Jesus kita mahamugawan. Kang Jesus, kita tunay kalipay, Kang Jesus, kita makapahulay sa atong mga kaulay, ug Kang Jesus kita mahamugawan. Ug Kang Jesus